सदका फितर कथा बोलছিলাম আরো কিছু बाकी ছিল बोलছি किसी के पास जरूरी असबाब से जायद माल और असबाब है लेकिन वो कर्जदार भी है तो कर्जा मुजरा करके देखो क्या बचता है यदि बाकारों কাছে অনেক মাল তো আছে জরুরত থেকেও বেশি মাল রয়েছে কিন্তু সে দিনদার দেনা করে আছে देखते হবে তার দেনা দেওয়ার পরে কি বাঁচে अगर इतनी कीमत का असबाब बच रहे हैं यदि वह एतटा परिमाण देना देওয়ার পরে বেঁচে যায় जितने में ज़कात वाजिब होती है যার দ্বারা ज़कात वाजिब হয় तो सदका फितर वाजिब है तो केও सदका फितरा देवा वाजिब और अगर उससे कम बचे तो वाजिब नहीं यदि उससे कम बचे তাহলে তার জন্য सदका फितरा देवा वाजिब नहीं ईद के दिन जिस वक्त फजर का वक्त आता है ईदर दिन যে সময় ফজরের টাইম আসে उसी वक्त सदका वाजिब होता है वही समय सदका फितर वाजिब है तो अगर कोई फजर के वक्त आने से पहले ही मर गया যদি বা কোনো মানুষ ফজরের वक्त शुरू হওয়ার আগে যদি বা इंतकाल করে মরে যায় तो उस पर सदका फितर वाजिब नहीं तो ওর सदका फितर वाजिब হবে না उसके माल में से ना दिया जाएगा और माल থেকেও सदका फितर দেওয়া যাবে ना बेहतर यह है कि जिस वक्त लोग नमाज के लिए ईदगाह जावे ভালো হলো এটাই যে সময় লোকেরা নামাজ পড়ার জন্য ঈদগাহর দিকে যাবে उससे पहले ही सदका दे दे ওর থেকে আগে सदका দিয়ে দেওয়া হলো ভালো अगर पहले ना दिया तो खैर बाद को ही सही যদি বা প্রথমে আগে না দেয় তো তারপরেও দিলে চলবে মানে ঈদের সময় ঈদের নামাজ পড়েও দিলে হবে अगर किसी ने सदका फितर ईद के दिन से पहले ही रमजान में ही दे दिया यदि बा केउ ईদের सदका ईদের दिनेर सदका यदि केउ ईদের आगे दिए देय रमजानेर भितरे बा शुरू रमजाने दिए देय तब भी अदा हो गया तो वो की हो जाবে তার তরফ থেকে सदका আদায় হয়ে যাবে अब दोबारा देना वाजिब नहीं আর দ্বিতীয়বার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন वाजिब থাকবে না দিতে পারে वो तो वाजिब আর থাকবে না वाजिब और माथा থেকে নেমে যাবে अगर किसी ने ईद के दिन सदका फितर ना दिया तो माफ ना हुआ যদি বা কেউ ঈদের দিন সদকা ফিতর যদি বা না দেয় তো ওটা মাফ হবে না ঈদের নামাজ পড়ে নিয়ে তবে মাফ হবে না अब किसी दिन दे देना चाहिए যখন কোনো এক না কোনো দিন ওটাকে দিয়ে দিতে হবে আদায় করতে হবে सदका फितर फकत अपने तरफ से वाजिब है सदका फितर शुद्ध निजर तरफ থেকেই वाजिब है किसी और की तरफ से अदा करना वाजिब नहीं কারোর तरफ থেকে আদায় করা वाजिब নয় ना बच्चों की तरफ से ना माँ बाप की तरफ से ना बच्चाদের तरफ থেকে ना निजर बाप मार तरफ থেকে ना शोहर ना স্বামীর तरफ থেকে ना और किसी की तरफ से কারোর তরফ থেকে সদকা ফিতর দেওয়া ওয়াজিব নয় হ্যাঁ যদি বা তুমি মনে করো যে ও সদকা ফিতর দিয়ে দি বা ও যদি বলে আমারটাও দিয়ে দাও तो আলাদা ব্যাপার अगर छोटे बच्चे के पास इतना माल हो जितने के होने से सदका फितर वाजिब होता है যদি বা কোনো ছোট বাচ্চার কাছে এতটা পরিমাণ মাল আছে যতটা পরিমাণ মাল থাকলে তা সদকা ফিতর वाजिब हो जावे जैसे उसका कोई रिश्तेदार मर गया যেমন যদি বা কোনো বাচ্চার কোনো আত্মীয় মরে গেছে মরে যাওয়ার কারণে उसके माल से उस बच्चे को हिस्सा मिला और माल থেকে ওই বাচ্চার অনেক অংশ পেয়েছে या किसी और तरह से बच्चे को माल मिल गया বা কোনো অন্য কোনো সাইড থেকে কোনো জায়গা থেকে বাচ্চার কিছু মাল জমা হয়েছে বা পেয়েছে तो उस बच्चे के माल में से सदका फितर अदा करे ওই বাচ্চার মাল থেকে सदका फितर अदा करबे लेकिन अगर वो बच्चा ईद के दिन सुबह होने के बाद पैदा हुआ यदि वो बच्चा ईদের दिन সকাল হওয়ার আগে যদি पैदा হয় सुबह होने के बाद সকাল হয়ে যাওয়ার পরে যদি पैदा হয়
तो उसकी तरफ से सदका फितर वाजिब नहीं, तो तरफ से सदका फितर वाजिब হবে না। जिसने किसी वजह से रमजान के रोजा नहीं रखे, যদি বা কেউ কোনো কারণে रमजान मासे रोजा যদি বা না রাখে, तो उस पर भी ये सदका वाजिब है, तो वो तार ऊपरेও এই सदका দেওয়া वाजिब। जिसने रखे उस पर भी वाजिब है, और जे राखे ने तार ऊपरेও वाजिब হবে। যে রেখেছে রোজা তার উপরও सदका फितर वाजिब, যে রোজা রাখে না তার উপর सदका फितर वाजिब। दोनों में कुछ फर्क नहीं, দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, দুজনকেই सदका দিতে হবে। सदका फितर में अगर कहीं गेहूं या गेहूं का आटा या गेहूं के सत्तू दे दे, যদি বা কেউ सदका फितरे কেউ যদি বা গম দেয় বা গমের আটা বা গমের ছাতু করে দেয়, तो 80 रुपए के सेर 80 টাকার কিলো, এখানে একটা লিখেছে আগেকার জামানা হিসাব করে, এখন যে যে কিলো হিসাব হবে ওই পয়সার হিসাব করা হবে। यानी अंग्रेजी तोला से आधी छटांग, इंग्रेजी हिसाब करे आधा छटांग বলা হয় उर्दू থেকে। और छटांग ऊपर 2.25 सेर, বলছে যেটা 2.25 সের মতো। 2.25 সের বলতে আমাদের এখানে বলা হয় 2.25 কিলো মতন। एहतियात के लिए पूरे 2 सेर दे देवे বা পরহেজ করার জন্য পুরো 2 কেজি পূর্ণ করে দেবে। या कुछ और ज्यादा देना चाहिए, বা ওর থেকে একটু বেশি করে দেওয়া, যাতে কম না হয় একটু বেশি হয়, হোক একটু বেশি করে দেওয়া। क्योंकि ज्यादा हो जाने में कुछ हर्ज नहीं, কারণ হলো এই যদি একটু বেশি হয়ে যায় এতে কোনো অসুবিধা নেই, बल्कि बेहतर है, বরং এটা ভালো হবে। और अगर जौ या जौ का आटा हो, যদি বা কেউ जौ দেয় বা जवर आटा হয়, तो उसका दोना देना चाहिए, ও কি করতে হবে গমের যা দেবে ওর ডবল দিতে হবে, দেওয়া হলো দরকার। अगर गेहूं और जौ की सिवा और कोई और अनाज दे दिया, जैसे चना, যদি বা কেউ গম বা জৌ ছাড়া যদি অন্য কোনো জিনিস দেয়, যেমন কেউ যদি বা ছোলা দেয়, তো इतना दे दे, এতটা পরিমাণ দেওয়া দরকার कि उसकी कीमत इतने गेहूं या इतने जौ की बराबर हो जाए, এতটা পরিমাণ অন্য জিনিস দেবে যেন ওর দাম এতটা পরিমাণ হয় যে গম বা জৌ কিনতে যা পয়সা লাগে ওই রকম পরিমাণ যেন পয়সা সে पाए। এখন সময় দুপুর बराबर हो जाए, जितना ऊपर बयान हुआ, যতটা পরিমাণ উপরে বলা হয়েছে। अगर गेहूं और जौ नहीं दिया बल्कि इतने गेहूं या जौ की कीमत दे दे, যদি বা কেউ গম বা জৌ কিছু দিল না, বরং গম বা জৌ কিনতে যে পয়সাটা লাগে সেরকম পরিমাণ পয়সা যদি কেউ দেয়, তো ये सबसे बेहतर है, এটা হলো সবথেকে ভালো। যে ওই কিনতে যত পরিমাণ পয়সা লাগবে সেই পয়সাটা তাকে দেওয়া, সে অন্য কাজেও লাগাতে পারে। एक आदमी सदका फितर एक ही फकीर को दे दे या थोड़ा थोड़ा करके कई फकीर को दे दे, दोनों बातें जायज है। যদি বা একটা মানুষ নিজে সদকা ফিতর একটা ফকিরের চাই দিতে পারে, বা ওই পরিমাণে টাকাটা নিয়ে অনেক ফকিরের মধ্যে ভেটে দিতে পারে, সেটা তার ইচ্ছা, কোনো অসুবিধা নেই। দু রকমই জায়েজ আছে, একজনকে দিয়ে দিতে পারে বা চাইলে দুজনকে দিতে পারে ভাগ করে, বা চারজনকে দিতে পারে, সে যে কজন মনে করবে যে অল্প অল্প অনেকজনকে দিতে পারে, তার ইচ্ছা। अगर कई आदमियों का सदका फितर एक ही फकीर को दे दे, ये भी दुरुस्त है। যদি বা 2-4 জনের সদকা এক জায়গায় জমা করে একটা ফকিরকে দিয়ে দিল, একসঙ্গে 4 জনের সদকা একসঙ্গে দিয়ে দিল, দিতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। सदका फितर के मुस्तहिक भी वही लोग है जो ज़कात के मुस्तहिक है। सदका फितरेर मुस्तहिक ওই সমস্ত লোকেরা যারা
জাকাতের মুস্তাহিক, যাদের জাকাত নেওয়া চলবে তারা সাদকায়ে ফিতরাও নিতে পারবে। বুঝে এসছে? এরপরে বলবো কুরবানি সম্বন্ধে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।